Hello les amis, اليوم كنتلاقاو فيديو جديده. Je ne suis pas maquillée, حيت tout simplement غنديرو une vidéo make-up وغادي نديرو enfin un crash test d'une marque اللي كتباع في المغرب اللي رخيصه بزاف واللي معروفه اللي هي لا مارك كاتريس. Ça fait des mois دابا من le mois d'octobre si je me rappelle très bien. Le mois d'octobre وانا عندي les produits كاتريس ومازال je vous ai pas encore filmé de vidéo حيت يلاه ساليت واليوم والله جلست قلت غادي نفيلمي وهي طيح لي في البال قلت غنفيلمي لو كراش تيست كاتريس باسكو كنتو طلبتوه مني كنتو طلبتو ليا من اسانس درناه طلبتو ليا جولدن روز درناه aussi ودابا جا الدور ديال لا مارك كاتريس. دونك لا مارك كاتريس سي اون مارك اللي معروفه باللي هي رخيصه بزاف مي كاينين شي ناس كيقولوا بلي نقدر نرخصو كنخليو نصو. دونك انا شوي لا pour vous faire le crash test honnête sincère, ce n'est pas du tout une vidéo sponsorisée. Loin de moi cette idée là, j'étais là باش نعطيكم mon avis sincère et honnête باش soit تمشيو تاخذوا لا مارك سي vous intéresse او لا ما تصيدوش سامبلومون الا كان ان برودوي ما مزيانش. دونك انا هنايا حاطه كاع لي برودوي كاتريس. كاينين دي برودوي كو جي ديجا تيستي اللي عندي دوبي لونطون دونك هادوك غادي نقول لكم عليهم اي فيو كي سون توجور لا ça veut dire que je les aime. et كاينين دوت برودوي que je n'ai jamais encore testé بحال لو فونتان لو ماسكارا لا باليت دايلايتر لا باليت هاد العينين لايلايتر المهم تقريبا كلشي. دونك فوالا جيسبر لا فيديو هادي تعجبكم ولا عجبتكم ما تنسوش تخليو لي لي لايك ديالكم وشاركوا القناه الا مازال ما شاركتوش. اي دوكو سي بارتي ندوزو لو كراش تيست. دونك اول حاجه غادي نديروها هي بيان سور لو برايمر. دونك انا لو برايمر اللي عندي هنا سي لو برايم اند فاين كيب مي مات. دونك سي ان برايمر اللي غادي يخلي لا بو مات توجور ديال كاتريس. دونك il nous promet une longue tenue, une disparition complète des pores et en plus de ça un teint hyper mat sans aucune brillance. Dans la texture diallo زوينه normalement هاتلي داير comme une crème. عرفتوا واش كيبان لكم لا vraiment داير comme une crème. Ça j'aime beaucoup. La majorité du temps كيكونوا لي برايمر هكا anti pores ou matifiants كيكونوا trop siliconés. هذا pas du tout. C'est vraiment une crème très agréable à mettre. Déjà un bon point pour Catrice. Pour l'instant je brille toujours. Maintenant je suis à pénétrer bien la crème. Je غلط. Bah oui, anti-shining base. Bon bah Catrice long lasting oui pourquoi pas mais les pores là on mazalin benine et je brille toujours. Très bizarre. Très bizarre. Bon on ندوزو d'abord le fond de teint. Donc pour le fond de teint عندي هذا le HD liquid coverage في deux teintes. عندي la teinte 020 وعندي la teinte 010. Donc je pense que la teinte 020 il غادي تجيني actuellement مزيانه. نجربو. Je vais l'appliquer au pinceau et du coup c'est un fond de teint qui nous promet matité. Second skin effect يعني peau de pêche vraiment ma peau مات lasts up to 24 hours. غادي ندوز به ما journée وغادي نرجع لكم le soir pour voir est-ce que effectivement il est longue tenue ou pas واش غادي يبقى مزيان. sachant que اليوم عندي mon tout premier cours de patinage artistique et ça va chauffer donc غادي نشوفوا واش il est vraiment longue tenue ou pas. donc غادي نجي نستعملو avec un pinceau. voilà نجي نستعملو بان pinceau بحال هكا. هذا سي le Huda Beauty. La texture diallo elle est très légère ou couvrant en plus. Il est bien joli. Les fonds de teint liquide léger mais en même temps couvrant. Ferme les pigments. Mais les fonds de teint trop épais. Et voilà, Saraha, c'est un big top pour l'instant. J'adore mon teint. Il est il est léger mais en même temps couvrant ou en même temps il laisse un peu de transparence. يعني كتقربوا لي ما غيبان لكمش كاع بلي راني دايره دو فونتان. سي جينيال. عجبني بزاف هاد الفونتان. انا راني قلت لكم لا تانت ديالي سي 020 مي دون با لونطون غنولي جو بانس نخلط 010 و 020 مي génial. صراحه عجبني بزاف. قولوا لي en commentaire كيفاش جاكم le rendu ديال le fond de teint mais pour l'instant انا j'adore. دابا anti cerne et Dieu sait شحال j'en ai besoin. نتوما شوفوا les cernes, je suis fatiguée. donc غادي نستعمل هذا toujours de la même gamme. c'est le liquid camouflage high cover concealer. هذا lasts 12 hours et عندي la teinte je pense la teinte la plus claire. la teinte هي 010 porcelaine. كندير شويه هنايا وكنهبط un tout petit peu pour illuminer. هذا ريحته تا هي زوينه.
صراحه j'aime bien. Pour الناس اللي عندهم de gros cernes foncées, je pense pas que je sois il est quelqu'un parce que quand même la couvrance ديالو ماشي high coverage, mais انا بعدا pour moi je trouve qu'il est parfait, la couleur est juste parfaite, il camoufle juste ce qu'il faut, il laisse un peu de transparence, il laisse quand même le teint assez naturel. Il ne plâtre pas le visage parce que normalement je كيكون هكا un anti-cerne mat ou un anti-cerne haute couvrance ou la haute tenue, ça a tendance à plâtrer le visage ou que je trouve qu'il reste quand même assez lumineux et donc c'est un top pour moi. D'abord غادي ندوزو pour fixer et matifier le teint et غادي نستعمل هذه. C'est la Prime and Fine, toujours de la même gamme, le fond de teint, l'anti-cerne et la poudre. Du coup c'est cool, on va pouvoir tester la gamme Kamla. Donc c'est la Mattifying Powder, elle est waterproof encore une fois. Donc غادي نجي ناخذ un pinceau بحال هكا pour fixer d'abord les yeux pour les matifier. Après ندوز لوجهي. انا نورمالمون صراحه ما بقيتش كاع كندير لا بودر على وجهي، غير كندير فون تان وكندير ديريكتومون برونزر بلوش وداكشي باسكو ولا كيعجبني داك لو تان ناتوريل، لو تان lumineux. Mais vu que d'abord vraiment c'est un crash test et vu que j'ai envie de garder quand même un teint مقاد toute la journée حتى الليل باسكو غندخل للدار حتى ل 22h، donc داكشي علاش je vais venir bien matifier le tout باش نتيستيو مزيان. نشوف انا هاد لي بودر بحال هكا كيخلعوني حيت ديما ils ont tendance à me كي نقول لكم كيخسروا لو ما خسرات والو. واو ريغاردي الفرق ما بين القبيله ودابا. وا جادور كاتريس. وا جيم بوكو. شوفوا comment elle a lissé le cerne, comment كان كيبان محفر بحال elle l'a comblé. واو صراحه j'aime bien. البودر غادي ندير شويه هنايا في البلاصه فين كان جو بري. صراحه عجبتني هاد لابودر. قيلا غنولي نتماكيا غير بلي برودوي كاتريس بور لو تان. Je trouve que j'ai le teint impeccable. Après à vous de me dire en commentaire الرأي ديالكم كيف بحال ديما. Mais là pour l'instant j'aime beaucoup. غادي ناخذ لو pinceau هذا. Et d'ailleurs c'est un pinceau Catrice toujours. Il y a Catrice. Ah oui, c'est un pinceau Catrice. Les coupes sur mon sort parce que c'est le pinceau que j'adore utiliser. Je l'ai reçu de la part de Catrice à le pinceau. واللي كنستعملو غير هو من قتاش من كوسميتيستا من اكتوبر. اي صراحه واعر تعجبني بزاف بور لا بودر ولا بحال دابا في الصيف تقدروا ديروا بها الهايلايتر سور لو كور طوب. دونك غادي نجي ناخذ هكا شويه وغادي نجي ندوز رابيدمون على الوجه ديالي بور فيكسي ليجيرمون sans trop matif. Et voilà, يلا دابا ندوزو نديرو شويه الالوان ديال الوجه، نديرو كونتورين ونديرو لو بلوش. Alors pour le contouring انا عندي هذه la Sun Glow. C'est une poudre en fait ماشي contouring parce que elle est assez chaude كما كتبان لكم. Donc ça va être plus une poudre qui va réchauffer le teint. Mais pour un vrai contouring هذه انا ما تصلحش لكم. En tout cas هاد لا teinte parce que انا عندي la medium bronze. هاد لا teinte اللي عندي انا ما تصلح لكمش pour le contouring. Pour le vrai contouring خصكم une poudre اللي تكون froide et non pas chaude. Mais Hadi pour réchauffer le teint, ce que je recherche Anna, c'est génial, donc on va la tester ensemble. Je l'ai jamais testé Hadi. Je pense que Khti elle l'avait testé chez Nahar, mais Anna jamais, donc ça va être la première fois. Ya bismillah. Saraha, je suis un peu mitigée. Elle se travaille bien, elle est pas trop pigmentée ni hada. Pour moi je trouve que c'est le juste milieu, que ce soit débutante ou la professionnelle très d'autres mots مزيانه. J'ai juste un petit problème avec la couleur. Je sais pas واش كاع les Sun Glow دايرين بحال هكا elles sont chaudes, mais من السميه je pense que oui parce que c'est Sun Glow, c'est fait pour donner bonne mine et réchauffer, mais on peut limite l'utiliser comme blush. Je trouve que ma carnation et la couleur c'est pas trop ce qu'il me faut pour réchauffer ou là pour creuser les joues. Après je sais pas, il y a d'autres teintes un peu moins chaudes les ombres du visage, mais pour moi c'est quasiment un blush parce que c'est trop orangé, mais ça fait le taf quand même, pas très grave. D'abord le blush, et c'est un blush que j'utilise depuis des mois. Je pense تقريبا عام دابا وانا je l'utilise tellement كيعجبني بزاف اللي هو هذا
le blush de chez Catrice et c'est le Run the World. Je sais pas, je marqué il est disponible ou pas, je sais pas si c'est une édition limitée ou pas. Mohim تعجبني et la couleur c'est le 040 Berry. Je vous l'ai déjà montré plusieurs tutos Instagram, je pense que je vous l'ai déjà montré هنايا في la chaîne d'Eclaim. Mais صراحة تعجبني بزاف. La couleur ديالو كتحمق قريبه ليكم هكا روزير ما كيعطيش هكا روزي sur la peau qui a été bonne mine un truc de malade. غادي نديرو le blush. D'abord, on dézoule les yeux et on dézoule les sourcils. J'ai un produit sourcil que je n'ai jamais testé, mais Catrice, le Eyebrow Set. Qui j'ai le هاد داخل كتلقاو deux couleurs, une couleur plus claire et une couleur plus foncée. وهنا عندكم بحال هاد petit tiroir. Les fait un petit tif serein taf ou les fait un petit pinceau بحال هكا pour les sourcils. هذا vraiment pour le voyage, c'est très très pratique. Donc, on va la couleur foncée pour la queue et la couleur plus claire pour la tête. Bon, avant même de terminer, j'aime pas du tout. La poudre est trop poudreuse. Qu'est-ce que je trace un trait correctement? هذا هو le pinceau اللي كنستعمل ديما pour mes sourcils. Je sais qu'il est très précis, je sais qu'il est très fin. Qui dit il y a un très gros trait, ça j'aime pas. يعني نكمل quand même les sourcils, mais vous le savez, je n'aime pas du tout le produit. Je trouve qu'il est pas très pratique. C'est pas un big flop, mais Anaya pour moi c'est un flop. Je sais pas, mais je trouve ça pas trop pratique. ما قنعنيش بزاف. Il y a des produits beaucoup احسن من هذا. Et j'ai des produits poudre وهذا malheureusement il est trop poudre. كيبقاو يطيحوا لكم les chutes وكيوسخوا لكم. Bref. Non. D'abord une deuxième ma partie préférée هي العينين. Et du coup عندي هاد la palette هادي. Tada! Elle est rose gold, elle est trop belle. C'est la Superbia volume 1 Warm Copper Eyeshadow Edition. Donc, elle est jolie, c'est une palette vraiment pour tous les jours. J'aurais aimé ça qu'on fait une petite touche de couleur. Les couleurs sont un peu trop banales. On fait deux couleurs mat, le marron et le beige. Et les masques de l'offert. يعني ما تقدروش ديروا بها grand chose mais bon c'est pas très grave زعما pour une je pense pour une débutante شي وحده اللي يلاه باغا تعلم المكياج ولا شي وحده اللي ما عندهاش بزاف مع المكياج كتبغي دير غير du marron du doré وتخرج c'est cool pour elle. Je sais qu'elle est pas chère. Après j'ai عقله صراحه le prix exact de la palette mais je sais qu'elle est pas chère. Donc voilà, un نديرو du marron et du doré ou du rouge. Je rigole, je vais essayer de faire quelque chose de sympathique avec. Donc let's go. Je suis déçue. صراحة la pigmentation بدأ ديال استعملت le marron le mat زيرو. عرفتو دوزت راكم شفتو جوبونس دوزت 1000 مليون مرة pour me donner un semblant de la couleur اللي عندي هنايا في la palette. Nada. Je suis déçue صراحة شوية. Je déteste cette palette. استعملت هذا nada, درت هذا nada, درت هذا nada. C'est ce que ça donne. صراحة je suis très déçue. Je m'attendais pas à cette qualité de fard là. Je suis désolée Catrice si vous passez par là. ولكن بحال دابا غير essence عندي واحد لا باليت مي لا بيغمونطاسيون واو ديجا راه كاين لو كراش تيست استانس هنايا في لاشين. Et درت بها un tuto Instagram. La pigmentation casse vraiment زوينه. C'est très bien les mêmes couleurs. Et
سيروا الاسانس وسيروا الجولدن روز حس لكم بزاف من هاد لاباليت هادي فرانشمون جيم با دو تو هادي ما خلاش كاع عندي ما عجبتنيش فريمون ما عجبتنيش كاع دونك غادي نجيو نديرو شويه ديال هذا جو بونس غادي نجيو نديرو ايلاينر يا بوركو با الوغ ايلاينر اللي عندي فين هو ها عندي هذا دو شي كاتريس سي لو اتس ايزي تاتو لاينر داير بحال هكا فيه الزرق كيبان با مال عليه نجيو نديرو لايلاينر ونقول لكم كيفاش جاني الايلاينر جيم بيان غير هو il est très كتوركو تيمشي il est très léger ولا بوين ديالو il est très سوبل بور البنات اللي يلاه غادي يبداو في الايلاينر اللي ما كيعرفوش بزاف يديروا يقدر يغركم يقدر يمشي لكم يدير لكم شي تري ماشي هذا كيفو très بريسي مي صراحه جيم بوكو il est extrêmement black انا pour moi j'aime bien donc les كيكونوا سوبل ça me permet de faire des traits hyper fins sans aucun problème هنا bien sûr ce n'est pas un trait fin parce que j'ai envie de mettre des fossiles داكشي علاش غلطت شويه لو تري مي صراحه جيم بوكو نجيو نديرو لي فوسيل اي صراحه سي مي فوسيل بريفيري هما اللي كندير ديما هما اللي كنديرها في لي فيديو سابريني شفتو sur ma chaîne et je les adore c'est les catrices هادو c'est les dupes parfaits على هدى بيوتي مكنتبش عليكم لي هدى بيوتي عاد ils sont beaucoup plus heavy على هادو ils sont très légers ils sont très légers هادو ما تحسوش بهم كاع فوق عينيكم زعما لا فيريتي فو جوست بيان لي بوزي واعرين الفوليوم ديالهم واعر تيعجبوني هادو سي لي 03 سووش واعرين وكنديرهم بلا كول ديال كاتريس توجور هادي سي لا كولا فوسي ديال كاتري جو بونس عندهم غير وحده كتجي لهاد الشكل هذا سي ان بتي بانسو هي الي بلو وكتعجبني حيت الكحله ديما الطاش وكتخلي لا تراس هادي واخا طاشيو راسكم اون فوا كتنشف كتولي ترانسبارونت دونك سي كول دونك فوالا جي نديرو لي فوسيل ونرجع لكم اي فوالا سكو سا دون شفتو كتيجيو واعرين جيم بوكو كيعجبوني بزاف هاد لي فوسيل دونك واحد ليطاب لي مهمه بزاف هي ضروري انا كنجي ندير ان كو دو ماسكارا على ميسيل انايا باش نلصقو مع لي فوسيل باسكو كيبقى ديما يبان الفرق ما بين ميسيل ولي فوسيل عندي هاد البروبليم هذا دونك غادي نجي ندير هذا لو غلاميندول ديال كاتريساكم شفتوه باقي في الباكاج نديرو ما مري حليتو كنت صراحه باغا نولي ندير فهاد لا فيديو تجربت ودرت لي فوسيل بون c'était l'excitation d'utiliser les fossiles ديال كاتريس تالمو تيعجبوني مي المره الجايه ان شاء الله غادي نعطيكم mon avis على هاد le mascara bon d'abord je vais juste l'utiliser je m'attendais pas à cette brosse elle est bizarre bon غادي نجي ندير هكا باش نلصق لي فوسيل مع ميسيل انايا ناتوريل انا درت الماسكارا دابا غادي ندوزو اللايلايتر باسكو نسيت ما نديرو قبيله اللايلايتر اللي عندي هو هذا سي لو غلوي فيس اند بادي هايلايتر دونك هاي دي لا كولور ديالو سي ان بو دوري شوف كيفاش داير جو بونس il est très pigmenté غادي نجيو نجربوه وناخذ ان بانسو ايفونتاي بحال هكا باش نديرو غير شي شويه اي il est trop poudreux c'est une très jolie couleur ولكن c'est des chunks de paillettes c'est vraiment des paillettes كيعجبني الصراحه انا هاد النوع هذا تاع لي زايلايتر كنبغي دوك لي زايلايتر اللي كيجيو غلاسي ان بو ماشي بايتي كيبان لكمش مالوغوزمون كيما كيبان لي انا il est très beau شوف هذا في الصيف هكا سور لو كور واو يجي واعر سورتو الا كانت الوحده مشمشه يجي فريمون زوين il est beau صراحه زوين même si il est pailleté il reste joli توب ودابا ليتاب فينال ديال لو ميك-اب هما لي ليفر دونك انا عندي دو روج على ليف كاتريس عندي واحد اللي كندير ديما اشاك فوا نديرو كتسولوني عليه في انستغرام هو هذا شوفوا لا كولور ديالو كتحمقوا كي والو اللي غادي ندير اليوم باش يجيني مع شعري دونك سي لو كاتريس ultimate مات لا تانت 0.90 هذا واعر سينا عندي في لو باور بلامبين جيل ليبستيك عندي هاد لا كولور هادي فرامبواز هذا ما عنديش معاه بزاف غير هو زوين هو لو روج على ليفر زوين لا كاليتي ديالو زوينه بزاف انا ما عنديش معاه باسكو لي ان بو شايني وانا جيم با لي روج على ليفر هكا تري بيغمونتي شايني جيم با ترو مي كيبقى زوين دونك انا جو بونس ندير هذا
شوفوا شحال واعر انا تيعجبني بزاف 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 بزاف. Et voilà, شحال زوين. واخا il est mat, il reste très très crémeux, très très agréable. شوفوا vraiment زوين كيعجبني بزاف. Donc voilà. كان هذا هو الميك اب ديالنا لو كراش تيست كاتريس. نورمالمون عندي لو سبري فيكساتور اللي تلف ليا مع الديميناجمون كان واعر هذاك صراحه. سي ان بتي فلاكون فيولي حتى هو من لا غام برايم اند فاين كنت ديما كنستعملو كان زوين بزاف. مازال ما لقيتوش مالوغوزمون حيت مازال عندي دي تروك ودي ساك مازال ما حليتهمش. دونك c'est dommage, mais si vous recherchez un fixateur de maquillage li zouin ورخيص والقرعه شويه هكا صغيره pour les voyages ou pour les déplacements ديال Catrice le Prime and Fine il est violet, ça fait des mois que je l'utilise vraiment تيعجبني بزاف. Coucou les amis, on se retrouve le soir من مورا تقريبا 15 ساعه ونص ديال le crash test. Donc il est minuit 30 chez nous, je m'apprête à aller dormir, me démaquiller. Je voulais juste vous donner hakaya une petite revue rapidement. Elle a le teint, elle a le make-up, je suis très très satisfaite par rapport au teint. Le fond de teint ou la poudre ou l'anti-cerne ont extrêmement bien tenu. Je n'ai pas repoudré, c'est vrai que je brille légèrement mais ça va, sachant que j'ai une peau grasse. Comme le fond de teint tout simplement parce que j'ai mangé des pâtes ou du coup et du coup j'ai enlevé le fond de teint, mais le fond de teint n'a pas bougé. La cicatrice d'Eli a peine تيبانو شي شويه هنايا. لايلايتر راه باقي منه شي شويه. البرونزر اوسي لو بلوش طار. لايلاينر حتى هو شد من داكشي. انا نورمالمون واش كندير ايلاينر فاش كندير ليه ماسكارا ديما الكول كيولي ندير الكحول هنايا. اليوم با دو تو. وعاد قبيله حصلت راسي كنت كنحك في عينيا اي هو دا باقي نيكل. لا بودره لي سورسيل حتى هي مازال كاينه صراحه. Je suis très très satisfaite à part داكشي اللي قلت لكم ما عجبنيش sur le coup, mais par rapport à la tenue du maquillage راه شد من داكشي. le rouge à lèvres هو الوحيد اللي تحيد عاودته 3 fois dans la journée et c'est normal. هذا c'est un rouge à lèvres raisin, ce n'est pas un rouge à lèvres liquide mat longue tenue. لي روج على هكا كيكونوا كريمو راه كيطيروا مع الماكله مع الشريب مع لا جورني سي نورمال كيطيروا. مي غروسو مودو pour être honnête صراحه je suis satisfaite. Donc voilà, je vous laisse avec الاخر تاع la vidéo, j'espère que vous avez aimé. Bisous. Donc voilà les amis, كان هذا هو le crash test. صراحه غروسو مودو لا مارك كاتريس فيها الزوين والخايب بحال اي مارك. سي نورمال ما يمكنش اون مارك يكون فيها غير الزوين, سي جوست امبوسيبل. دونك لو فون تان ان big top. صراحه je pense c'est le fond de teint اللي غنولي نستعمل on a daily basis tous les jours. C'est vraiment زوين. La poudre حمقاتني, le concealer aussi. Le blush c'est un coup de cœur. Depuis des années كنستعملو. Les flops هما malheureusement شويه le bronzer, la poudre تاع les sourcils et la palette داي شادو حيتاش با د بيغمونطاسيون دو تو. مي كاع داكشي الاخر عندهم واعر. داكو لا فوسيل زوينه, لي فوسيل زوينه. لو ماسكارا مازال نو سي با انكور مي غادي نهضر لكم عليه في البروشين فيديو ان شاء الله. لو روج على ليفر لي توب صراحه تعجبني. خرجوا ريسامون اون نوفيل غام دو روج على ليفر فيلفيت مات حتى هما كيبانو زوينين. دونك جو انفيت على لي تيستي وتقولوا لي كيفاش جاكم. Donc voilà, alors j'adore vous faire ce genre de vidéos, de vous faire découvrir de nouvelles marques ou de faire des crash tests sur des marques اللي معروفين واللي لهم polémique. شي كيقول زوينين شي كيقول خايبين. انا كان هذا هو لا في ديالي على les produits que j'ai utilisés de la marque Catrice. Grosso modo c'est une bonne marque qui reste quand même très très abordable et que vous pouvez retrouver un peu partout. كتلقاوهم في les Virgin, في Zinabel, في Calista, في كتلقاوهم un peu partout. زعما Catrice c'est pas une marque اللي غابره كتلقاوها partout. Donc voilà, j'espère que la vidéo هذه تعجبكم. الا بغيتو ندير لكم un crash test ديال une autre marque, pourquoi pas دابا une marque américaine tant que je suis هنا في الكندا. نقدر ندير لكم une vidéo total Huda Beauty ولا ندير لكم une vidéo Jeffree Star ولا je sais pas ندير لكم une vidéo total Too Faced. انا Too Faced c'est ma marque préférée كنموسي لها. Donc voilà, si ça vous intéresse n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. انا je me ferai un plaisir de vous le faire. راكم عارفين les vidéos make-up c'est mes vidéos préférées. Donc voilà, je vous fais d'énormes bisous. نتلاقاو très prochainement inchallah pour une nouvelle vidéo هنا القناه. bisous. والناس اللي كيتفرجوا ما كيتابوناوش انا كنتسناكم. يلا tous abonnez. Faites-moi plaisir. والله لا غتفرحوني vraiment بزاف. غديروا لي un très beau cadeau اليوم. يلا, je vous fais de gros bisous. À la prochaine. Bye.